بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أبلين سلاما بكجر تنندتي سلامتان نجيا سلامتان كلين سراني سناجيزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eega bara amata geenye Facebook kan seenne dhiyoo tanallee kanumatti liivii tanuma wannaatiin isinii dabarsaa ture. Egaa yeroo soomana bakkatti isiniin gee jaanillee waan jirru garuu bakka itti isiniin gee soomana walakkaa geenye rabbi nurraa qeebalu soomanallee baga rabbitti isiniin gee soomana bakka jiran ummata islaamaa hundallee ammallee araara gartee ummanni biyya teenya keessatti araara bu'isaniifis baga gammaddan jechaadha. Itti aansuudhaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتيان سودا ونين جتشو بربادة أصون يادا خي غورسان دبر سنة غورسي أرانتنا واحد دوف كيسا كبا توكو يفهم ولي غلو قرنم بودا خنا خيستي دعائي أكنا واي سومنا خنا إيجا بكا جرتنون دتو نمني كرتي زني اسم بالله سنة جروس خرا خوتين جتشو يفهمنا غورا جتشارا أكام بيخيتو osoon hin beekin ta'uu dhiifama naa godhaa jechuun hin eegala laal. Bakka jirtanitti dhiifama naa godhaa haa dhiifama walii goonu jechuun hin eegala. Obboleen kiyya eegaa kun soommanni har'a guyyaan 19 jirra. Maashaallah rabbi nurraa qeebalu. Har'a guyyaa 19 jirra. Soommana guyyaa 19 kana keessa maaliif nama soommanu jiru mee sheer godhaa akka namurraa bu'aa buufatu sheer godhaa. Rabbiin jannataan isin haa qananiisu soommanallee rabbi isin irraa qeebalu kan biyya alaa jirtaniis riskii guddoo isin kennee gammachuudhaan biyyatti isin haa deebisu kan haati irraa duutee jirtus rabbi jannataa haadhaasaa kannuu fi kan abbaan du'ee jiraates rabbi jannataa kannuu fi warri haadha abbaan jiranis haadha abbaa isaaniitiin jannataan rabbiin isaan haa qananiisu. Dhiifama obboleessa kiyya gaafii fi deebii bidhaa miti wanni haasa'uu deemnu gorsa dabarsuu deemnu. Obboleen kiyya warri haadha abbaan keessan jiranis fayyaa isaaniif haa kennu jennee imaana fayyaa guutuu rabbi haa kennuuf warri amantii islaamaatti manutti seenes isaan haa sabachiisu nutillee islaamaas rabbi nu haa sabachiisu akkasumatti tokkummaa islaamaa akkuma biyya keessatti argame kanattillee rabbi nuuf haa kennu tokkummaa tafiin tabaatu rabbi nuuf haa godhu barakallahu fiik. Wanni irraa dubbannu guyyaan boru qornan boodaatis ni eegalama. Soomana kana ramadaanni kun fursaadha yeroodha jechuun mee nama meeqaatu jira kan amata guutuu firasaa muraa jiru ka firasaa maxxanfanne ka salaata shanan numa salaatu ka salaata shanan numa salaatu ka ramadaanaa soomanaatuma jiru namni meeqaatamtu jira nama haadha abbaa isaatti haaqawaa jiru meeqaatamtu jira haadha manaatii fi abbaa manaa warra waliin oodaa jiru meeqaatamtu jira ka waliin dubbifne jechuun meeqaatamtu argamaa jira. Ramadaanni kun amma guyyaa soommanni gee maashaallah ka dur gartee wanni godhe hundi dhiifama maarra je'eeti mesejii namaa erga abbaayi baatiin tun dhufte baatii araaramaati dalagaan teekka sirraa ol baatu ni feetaa yaa nama islaamaa dalagaan teekka gara rabbii ol baatu ni feetaa rarraatee taa'u jirti abbaayi kasirraa ol baatu ni feetaa ollaa keetii wajjiin walitti tol araarame fira kee maxxanfadhu namatti wal diddee hunda dhiifama gaafadhu. Ramadaan jechuun maali fursaadha yeroo jechuun ramadaanni kun yeroodha carraa jechuun carraa namni dhiifama namaa walii godhu osoo tahuu yeroo hunda osoo tahuu keessaafuu ramadaana keessa jechuun maaliif fursaan tun if jijjiiruu qabna. Namni ramadaana keessa if hin jijjiirre yoom if jijjiira namni ramadaana keessa if hin jijjiirre lubbuu isaa tana marammaree hin gaafanne yoom jijjiirama. Namni yoomiyyuu taanaan ramadaana keessallee qalbii isaa keessa haasidummaan guutteetuma teessu kan kanaas zanniitti badeetuma deemu kaaniinis oodee aboo kana rabbi na haa agarsiisu aboo kana rabbi kana haa godhu aboo kun akkana haa ta'u kanuma jiru yoom sirreessa. Ramadaana jechuun maali yaa jara keenya hadafni ramadaanaa bu'aan isaa maali hubannee akkana jarabbal alamiinaan hoggaa dubbatu mee ilaala bu'aa ramadaanni qabu rabbiin hoggaa dubbatu quraanaan akka jiru maal jaadhiiroo
يا أيها الذين آمنوا أكن جربين الله أكبر أبويا ورد وقال رب أمنتن هي خرسولك يا محمد صلى الله عليه وسلم جل ديمتني هي وان إني تيسنا جلا ديمتن هي أكم جدو وسجل عندك يمتي يا أبو سجل عندك يمتي متي نما تك بريسه دقيسني أكم جدو ربين أبويا ورنتي أمنتن هي أنا من ربي جا يا أيها الذين آمنوا أبو ورنمتي أمنتن رسولك يا محمد صلى الله عليه وسلم جل ديمتن كهرام رامي بيتني رافقاتن قال لا لا بيتني دلقتن هي كتب عليكم الصيام صومني سنرتي واجبته بريفمي سنرد بريجرا مالف ديرو مالي يا ربي بوان صومني أبوهم مالي namni soomana keessatti maal arkata sadarkaan isaa maali dhiiroo shorbaa nyaachuuf dhuguudhaaf saambuusaa adda addaatii fi waan adda addaa kanamu wanni namni arkatu maali barrabbiitu jaa wanni namni arkatu maali jennaan rabbiin akka jedhu dhageeffadhu akka warra isiniin duratti waajibarra goone sanka warra isiniin dura rabbiitu jaa bar waboo warra san duratti dabarsinee jira soomana jara sanirra waajiba gooneeti isinirrattis waajiba goone yaa rabbi du'a maaliif nurra waajiba gooti soomana لعلكم تتقون أكيسين صدا ربي وان درسان الرا بكا در جرتان الرا كيف سر رئيستني في جاب ربين صدا ربي كركتني يودر زنا قرو جرات الراس يو وان سنتو مجرات يودر غرتي فرشود يو سانو مجرات يودر صلاة قديست يو الراس تو مجرات فايدان سومنا خيتي مالي أما نمني جيجيرمني يودر رحمة خيفر مراجرات الراس مراتو مجرت سومنا خان ربوا أتركتني جرا در رحمة فر مرات ترت سا الراس سومني دو في رحمة خيمور مجرت أولان كيسر رانا جاي ناركني فر كيسر رانا جاي ناركني نمني بكا دلقا سر رانا جاي ناركني بكا ديم توت نجاي ناركني أتي بكا در سني راهن جيجيرمني هكا نماتي قداتو مجرت أكما در هكا نما هفرسيتو هفرسا جرت جيجيرم مال ترو في أبو ليسو صدار ربي توني سيف أركمتي إفلال حممتك زوري يرور الصلاة عصري يرور الصلاة مغربة عشائي فجري سيقلتي أباي يروخان حنكمتك يرور التيجة جرتا لالي وبقدوم رمضان يرور فيه هي ينشره صدر الأعمال الخير دلقان خيري هندين بنمتنا ماف نصدقة نمني نما فرسيسو تراوي صلاة خام بروختي تراوي صلاة نماز نفرسيس وان خيري هند دلقا جتشو دلقا هدو جرسو منا غيزت مالف جنان أباي فمن يريد الله جربين نما ربين إسام فده أكمته إسام فده أي يهديه ويساق جيلشو خفده يشرح صدره قمساتنا بلس ربين قمساتنا ربين بلس مالف ديرو قمساتنا ربين بلس بيتن يا جرخين صلاة التورجيس صومنا التورجيس فرما التنفتش التورجيس نما بكده لقول نما وجه جرات التورجيس بربي وجه نوجا خجرات تاتي نما وجه نسر جرات برباجسا إسلامنا على في ربين قمسا إبساج إسلامنا أنتو واشن قبدي مره واشن إسلامنا تنا بير خطيت نمن خنارا من دلقو لا نم ربين قمسا بلسه زناس دلقو رافقات ربي ورسني ران واغدو نما همچور رايس نفغات فون نما نياچور راني فغات فردا في نما ولد درور راني فغات نما مانتا نما قدوما oduu ajaa'ibaa takkaan dhageerra sanuu oduu guurtaan jinga ramadaan inni illee dhiironni oduma guuraan jin oduu ajaa'ibaa takkaan deema beektee dhuftee akka ijaan tokko haadha manaatiif abbaa manaa wal dide yeroo wal diddu ni sokkite tokko bira dheeyite haa inni nagalchu jettee yeroo dheeyitu manguddoo kottaa jeetuma dubbatee achiifichi dhee irraa hiikee ifumaanikaa godhatee abbaan ni kana godheeti waan feetan fidaadhaa jejan isii san fudhateeti immoo umraa makkaan jiraa jan wanni tun akkamii jan kun asii du'aa itti rabbitti kadhachuu jira inni immoo achi isii fudhatee makka jira hasan duraati irraas maallaqa nyaattee akkas taate warra kanaatii jiraa jan mee ilaala dubbii ajaa'ibaa umraa ramadaana ni dhaqa makka waggaa dheeytu soomana dheeytaa dabar sunnaadha umraan tun akkasii miti
jaartii nama oggaa hattu oggaa haqa namaa nyaattu gariin kalikii fuudhee abat qarshiin ittiin kanneen ja'uu jira. Soomana kana keessa namni kun jijjiirama fidee ibaadaan ati gootutu rarraatee jirti abbaay dhugaa walii himna ibaadaa rarraatee jirti. Tanaaf faman yuridilla rabbiin nama khayrii isaan fedhe qomasaa islaminaa isa ballisa. Haraami oggaa jaan dhageet irraa fagaatu. Haraami oggaa jechaa dhagee waan san irraa fagaata. Halaali jechaa oggaa dhagee waan san ni daragata. Isin galtee abbaay haqa namaaf irraa eega. Haqa rabbiif irraa eega. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka jee haqa isaa dubbateeti haqa isaatti aansee haqa namaa dubbate. Maaliif hayni ilma namaa mu'aamalaa namni jidduu oggaa jiraan yoo feesbuuk irra wal arrabsine kara imootiin waatsaabiin kara biraatiinis yoo kan gartee nama walitti fattaallu taane gariin oggaa soomana fure zinaanis halaali warra ja'u jira. Waa hunda waan feete dalagii guyyaa soomanaan ollaan halkanii maan rakkina qabaa jira. La'allakum tattaquunan tun hin dhufneef jechuu akkamitti ijji isaan soommanne gurri isaan soommanne ijji isaa haraam laalu jira soomana keessa baatiin baatii araaramaati akkasima jara keenya gurri isaa muuziqaan keessa bula ijji har tokko musalsala jala bulti achi eegaa bula maaliif furre soomana akkana jaawar soomana furree jirra eega soomana furre waa hundi alaale akkana jee murteeffatu jira gaaf tokko inumaa warra qunnamtiin zinaatu halaali warra ja'u jira inumaa eega soomana furtee wanni takka rakkinan qabdu warra ja'u jira rabbi irraa nu haa baasu. Soomanuun abbaay'ee qomasaa rabbiin nama khayrii isaan fedhe islaminaaf qoma isa ballisa. Maal seeti qoma isaa rabbiin islaminaa tanaaf si ballisa. Hawwii si kanna taraawii salaata tahajjuda amma haa qornan boodaa ka'ee gallu kanaas dhaqee salaata qadiiraati dubartiinis kaayoo mijjaa'eef yookaan mana salaatti. Ramadaana kana keessa halkan sammaa gurra kaattee haasawaatuman bultu khayrii dalagaa bulti. Zikiri gooti ta quraana beetu quraana qaraati ha quraana beeku quraana qaraa kan hin beekne zikiri godha namaaf dhiifama godha istighfaara guddisa jechuudha. Rabbiin qomatee nyatana nu haa bal'isu mee dhiifama walii godha bakka jirtanitti aboo warri haadha abbaa haqa isaanii haadha abbatti haa qoytan aboo rabbii yaad dhiifama gaafadhaa. Warri rahima firraa murtan ammoo ol dubbisa gariin akka jawbar yoon ammaan dhaqee dhiifama gaafadde na tuffataa maali jaa na tuffataa aboo akkas hin ta'in abbaay itti balleessite dhiifama ji yookaan dalagaan teerarraa teessi ollaa keetis dhiifama gaafadhu namatti balleessite hunda jechuudha. Tayyib waman yurid an yudilla nama rabbiin jallisuu fedhe hoo nama rabbi qaceelchuu fedhe reefu akkas godhaa jenne bar harmasiitaa isa oof khayrii isa dalagachiisa jenne haanoo kam godha jennaan yaj'al sadrahu dayiqaa qomasaa amantii irraa fageessa ni dhiphisa qomtii isaa jechuudha. Akka gartee nama samii ol karuu kun warra rabbitti namanne waan haraami janinni halaal godhatee dalaga halaal haraami jijjiira waan rabbi irraa fagoodha jechuudha. Waan rabbiin qoma isaanii goggooysee nun godhini. Obboleen kiyya akkuma beekamu akka rasuuli sallallahu alaihi wasallam dubbatan yeroo dura ramadaanni seenu halkan duraatirraa eegalee shayxaanni ni hidhamti jan. Tanaaf namni soomana fiigaa dhufee dhiifama naa godhi anaas balleessi afoonaa lillahi ija namni soomana keessa dhufee baroggaa kan dhiifama naman gaafatu. Abbaayye dalagaa namata guutuu rarraatee teessutu noo hay soomanuma qofa deema kana dhiifama gaafatta achi dura hoo eenyu jira soomana qofa islaamni guyyaa sadii waliin ooduun dhorkaadha guyyaa sadii waliin ooduun dhorka jedhanii ati amata guutuu kamin namaan oodda dalagaan teetuun amata guutuu rarraatee wali qabamtee sii teessi soomanuma dhufteeti soomana nama kana dhiifama gaafatta soomana geejjettee oggaa soomanni beewaan keessan itti deebitaa zanni yaa subhaanallah shayxaanni ni hidhamti soomana keessa wani namni soomana bar afoonaa lillahi nama bilbilee barkaanis afoonaa lillahi dhiifama bagatti siinge hadur takka amata beeka sen dubbisen hunde soomana ni dhufa jechuudha. Soomana qofa achi dura wayisa jira mee mumarraa sirrooynu hulaan ibiddaani cufamtii jan shayxaanni ni hidhamaa jenne rasuulaa jaawar sallallahu alaihi wasallam isaanirraan banamu je hulaan jannataani banamti isiirraan moo hin cufamtu hulaan jannataa sun guyyarraani lallabbii lallaba
gisee hunda aboo khayrii feetu qoot dalagadhu namni khayrii feetu aboo kan sharrii dalaytu gabaabsi sharrii dalaguuriisi jechuudhaan lallabbiin lallabamti walillaahi utaqaa'u min annaar rabbiin ibiddarraa nama bilisoomsa soomaan kana keessa kull halkan hundaa'u yeroo hunda bilisummaa jira rabbi ibiddarraa nu haa bilisoomsu muslimni nama wajjiin araara buusuun barbaachisaa rabbileen kiyya muslimni ilma namaatti hojii araara buusuu qaba maaliif faayidaan araara buusuudha faayidaan soomanaa rabbi wajji hariiroo isaa eega tolche nama wajji hariiroo isaa tolchu qaba waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh rabbi wajji hariiroo isaa eega tolfate faayidaan soomanni nama kanaaf qabu ilma namaatti wajji hariiroo tolfachuu qaba soomanni bu'aan inni qabu oowwa qomaa namarraa deemsisa haasidummaa waanyummaa kana sirraa oofa qomti teeni qulqullooyti namni waggaa soomanu jechuun qomti isaa tunnegee taate tanaaf namni dhiifama waliin jaa aboo soomanni dhufee obboleessa kiyya dhiifama hin jiru namni soomanaa geebboleetiiti ya dhiifama dhiifama naa godhi jaa namni tanaaf namni moominaa yeroo hundaahu qomti isaa qoma qulqullii ta'uu qabdi ربي سبحانه وتعالى آخرته وقاد بدوكيو ونزعنا ما في الصدور من غل إخوانا على سرر المتقابلين آخرتي كان يسان قونجي حاسدو ما قم غيسا فورمتيتي وهنتي فورمتي نمني قما ولدتي دي بي هي ولدتي شرجي جنة يغسيني خيسة تاججو تناب هاي أبلنكي يتناب قافتك واي خندو رسول صلى الله عليه وسلم دبتي توري حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قيل يا لرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل ميل من ما خنا قمت الرجع على جنين رسول صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب قلبي نساق القليتات حاسد مانكب وانيم مانكب همتون متيات نمهم دخيري هذا جرو سلاجيسو أبو أنا بلو ديفا مقوديف ناتي بليسي ittillee balleessu baadhee boo dhiifama godheef la akkana jeeti isa jechuun ummanni muumina jechuun kana warra qalbiin isaanii khambar guuttee haasidummaan guuttee aboo kana rabbi isaa haafuuf yaa rabbi nagarsi dhiifama godhe abbaay nama hundaafu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nama hundaafu dhiifama warra muumina jechuun kana jan saduuqul lisaan yoo haasawu dhuga dubbata yeroo haasawni isaa dhuga qalbiin isaa dhuga qulqulliidha jechuun haasawni isaatis kijiban qabu fattaalummaan qabu faradummaan qabu nama waliin fattaalu nama waliin tuqu as deemu darsalaaquun keessan jirtu muumina jechuun akkana jechuun nama waa fattaalu sanii miti obboleen kiyya qaalu saduuqan lassoon naarifu warra arrabni isaa dhugaa dubbatu ni beeyinaa saabaa jaanii bar nama dhugaa dubbatu arraba jechuun hiikaan isaanuuf galaa ni beeyinaa namarraa karra caalu kanan jenneere bar rasuulaa jee sallallahu alaihi wasallam karra caalu kanaa je jennaani arrabni dhugaa dubbatu ni beeyinaa famaa makhmuumul qalbii jaanii makhmuumul qalbiin sun maal jechuudha jaanii saaboonni gaafatan ridwaanullahi alayhim rasuula gaafatan sallallahu alaihi wasallam mee deebisaa muhammad deebise dhageeffadhaa sallallahu alaihi wasallam rasuulii rabbii kan deebise huwa attaqi annaqi allah attaqi nama rabbi sodaatu sanije taqiyyin naqi قل خطاتي قلبي نساء نقي قل خطي لا اسم فيه دلين كيس غيس هنجره ولا بغي ولا غل ولا حسد وسنا انا مبون سغيس هنجرتو ها حاسد ما نسغيس هنجرتو الله ونما انت قلبي سغيس هنجرتو جي مينو تيوان كان الرئيس جرارا ابو خانو بليسان سومنا بغت سينجي هنجين هنجروما وري هذا ابان دبسين هنجروما لا وري الله ولن دب في ننجرو نمني بكد لاغو ولن دب في ننجرو مي دبيتنا اغل لالو الرجال نما خنا الران دي بدبينتو نجايبا الرجال نما بكجرو نمو افلالو انيس اسلام هم دادي فما غدا نمر رايغلي اكم لالتني سنو نما هم دادي فما غدا خطي بلسن دي فما غافدا طيب اكم جي نما عربني سا دغا دبتوني بينا صحابه جيني بر الران سيدي بيد غيف رباي خارمني دغا دبتوني بينا الرجال نما خان جنيري رسول صلى الله عليه وسلم جناني خانني بينا خانو مخموم القلب ثم الجچ جنان هو التقي جيلا نما رب صدات حرام الرافقات حلال دلغت
namni rabbi sodaatu yoomiyyuu khayrii dalaga taak samboodoo annaqii qulqullii naqii jaani bishaan xaliila jechuu bara bishaan xaliila naqii jechuu xaliila bishaan xaliila jaani waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sena bagana gaan duftan bishaan xaliila qulqullii jechuu qalbiin isaa akkas Allah abo rabbi sinaa qulqulleessu qalbii abo rabbi sinaa qulqulleessu qalbii rabbi nu waa qulqulleessu abo qalbii teenya rabbi nu waa qulqulleessu wallahi inje qalbii rabbi nu waa qulqulleessu طيب ولا إثم في خدلين كيسن جره ولا بغية ولا غلة ولا حسد والنقن هندنو تكلين قلبي ساغي سنو منجرتو حاسد ما ننجرتو نمت وصنابو نساغي سنجرتو خجبانا كان ما نياتو نسابر نجرتو رورو نمر رورسو نسابر نجرتو يوم يوتانا إسلام هند جالتا خانا قل كل كنا نمك كنا ربي سناغل أبو نمك قل كل ربي نواغل آية يا ربي نقول كل ليس قلبي وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كجين صحابو تامي دغيا ابو سلا نمنون دكنته وغاريدا الله اكبر نمنون دي سلا كنته غاريدا ارجم ربي صحابو تانا كجين ابو مين دغيا انا ربي كجيلچو اسني ربي سنا كجيلچو درنا كجيلچه اسني لي ربي كجيلچو ارجم ربي صحابانا كجين لا يبلغني احد tokko kawaanattin finnee jeenoduu akkam ana sahabii shayan sahabaati yarra saahiboota warra kiyya na saahiba kiyyarra anama tokko waan inni jeeta kanattin fidinaadhaa jeen aboo nama fidu kana bar nama jidduu waa balleeysa beeytani namni wayin deemu kun way balleeysa ani dubbiinattin fidinaadhaa jeen rasuul sallallahu alaihi wasallam aboo an jette nattin fidina waan dhageeysan dubbiinaan hin geyna nattin fidinaa jeen فإني أحب أن أخرج إليكم أن جرخ يسني سنيت بهم فدا جنما يسني جبهم فدا أكم تودان وأنا سليم الصدر خان قمتي يا سيد وانت كان غير سنجر زنين تي يوصون بنتين إسني ولاركو فدا أدون التيمنا دا أجي رسول صلى الله عليه وسلم صحابنا كان جيور ميدو بيتنا لالله ميا شمرن كين يا درجوز يا أمة ديرة أمة إسلامة ميدو بيتنا تيانة namni tokko masibira taa'eeti nama tokko amata ati fuuteen nama saniin geessita namni sun zanni isaa balleessite jechuun eenyu balleesse sihi abbaayi laal gartee rasuul sallallahu alaihi wasallam nattin fidinaadhaa jeen waan ubaadat ibn saamit anna rasuul sallallahu alaihi wasallam qaal khiyaaru ummati irrafiinteen ummata ghiyaaji rasuulaa jal sallallahu alaihi wasallam idhaa ra'aw dhikra allah warra gartee ummati alladhiina إذا رؤوا ذكر الله ورزكري ربي أوجارك خرج ذكري وريوسن غرس ورفدو ورخر خيري وردف ورخر قرتي مسلسلة في موسيقى في خنادي ممت أما وأن شرار أمتي المشاؤون بالنميمة التيم بدان أمة غير بدان أمة غمي ورنا فردان ديم ورنا مولد دروسني المفرقون بين الأحبة وروا الجالة ورد باسسني نما الجالة تكفور إيجار فجيس نما الجالة تجاج ورا الفور كفن سينا جار سيارتي هذا منا أبا منا كفن سينا صاحب الجالة خند فجيس أوجاني فيها تجتة تنفوتي بركنا سينجي جتين عد فجيس تجتشو ورا نما الدباس وأنا ورا الجالة للبا الله ورا كنا ربي نجان واباسو ورا خنا الرأي ربي نقولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجع جاو مسر رجع نديري ستلين جينا دا صومنا قبضن الليدا كيفما قدانا قدادا رسولاتك جو رجع صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة هلان جنتاني بنمتي جن هاي يوم بنمتي يوم الاثنين ويوم الخميس قجاء سنيناتي في خمسة بنمتي جن ما يقول رخيصا كان سرت فرد رجع سنينا في خمسة بنمتي جن هاي فيغفرني أرارما إنيوف لكل عبد قبرتشا في قبرتي هندافني أرارما جن لا يشرك بالله شيئا نما ربنا وأيامتين قشيخي شريف يامتينيف نما هندافني أرارما جن إلا رجلا ديرتي دبرتيتي نما لما ملي كانت بينه وبين أخيه شهناء ورقرتي دلنسون جدو جرتو قولي آراني ولد دلنن جرخنا دلقان ساني هنا رارمو في ربي دلقان ساني دقيفدو صومنا نجنبر أبا هنا دقيسي ورد صومنا قفا ديفا منا قد أنا أبليز يتن ندقيا سرد
الله يا رب نقول أكي جوج ربين أنذروا هذين جرى لمن كان خطاب ساني نراجع خايا دوسي ساني جلد ديبس أجاني جيبو ربين حتى يصطلها هم يسا ولدت أرارمني هم يسا والأرارفتني هم ولدت أرارمني دوسي ساني نراجع خايا دا خبا خايا جاني حديث مسلم وابن ماجه ميد بيتنا غيسا أفلالو إسنينا في خمسة جتشو دوسين تيوغا غرى ربي والبات نما هندا ربين أرارميتي ورا شركين قبني هي نما هندا ربين ديفا مغولي أرارمي في جرى لمان كان نور رادي ساجان دوسي ساني جلد ديبسا ورقا ساني دعاية تخلت تفا صدقاء تخنچو ترتي صلاة خي صومنا سنة خد دليد خيري أتدليد دود جالا قما جالا سر ديبسن حمسي في نمني أتي ولدد ديسن ولدت أرارمتو دوسين تي جلد ديبتي ورقا انتي الله أبا يقرتني دبي وصومنا قفامتي صومنا درا أمتا قوتو إسنين في خمسة را ترباني راوجين تي جلد ديبتي تيزي أبو ربي يا ديفا والغافة دا هايا أبلي سغي أبلي تتيا وسلامة الصدر قمتي تيكل كل تون حاسد ما دبون واني ما دبون فتال ما في فردا دبون سببا جنة نمن يتراي ومرضات الربي جالل ربي نما جيستي جنة السجيستي قمتم ما انتيتون كل تون سافي تنما يوتاتي جنة الديت جالل ربي ركت ميرا جيسي باي جنة ركت جالل ربي ركت فأنس بن مالك رضي الله عنه قال دقيقة قامي دبيدنا إفرها سوانا ننجين سرنا دقيقة أنس كان راودي فما رب الرجالة قال نجي كنا جلوسا مع رسول صلى الله عليه وسلم وياتك إرقام ربي تيوجي تتعات الريجي وصوت التينيو مزيد غيز تاني كادرسا ورابرة برنوت التاوجرا خنا فقال أين يجا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة أما هلا مزيداتنا ران قربا ورى جنة تقوي سنرى والسينا إيقا داجين ورى قربا ورى جنة الدنيا رجل بيكرون من قول هندوني بيكا داقا الدنيا رجل هلا قربا ورى جنة تقوي سنرى والسينا إيقا داجين رفجرا خيتي وقاني كان جو فطلع رجل من الأنصار قربان أنصاراتكو والسيني مزيدة الرئيدة ساخن بشان الراقياو ودواتيه خبي إسا حركة فني فتي قديم هاي حركة بتاتي خبي إسا قبتي قديم الدنيا رجل نمنقون الدنيا رجل فلما كان الغد برمتيس رسول صلى الله عليه وسلم أكس مجين سابوتان برمتيس أكن مجين أكم جين غربا ورا جنة تكوي سيني والسين جين برمتيس أكس مجين جتو جنة غرب ما كان هادفه ويا صدفاتيس أكما قرتي والناس ندي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن عاص فقال إني لحيت أبي فلما رسول الله قال خيه صلى الله عليه وسلم ديمي عبد الله المعبري عبد عمرو بن عاص كوني جلد في غربا خنت في أبو باقية والدني تكشف باقية ولي أره أبلي صغية قياسة دي سبيران تعاجين إسلام قياسة دي ولي نودو نجرتي يجو قياسة دي سبيران تعا باقية والدني يجينبو طيب هاي جين قياسة دين في برتا يجوم هاي فإن رأيت أن تويني إليك حتى تمضي قياسة دين قدمته فقال نعم قال أنس وقال عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليلة 3 هل كان سدي بربو ليجي عبد الله وقانو إم طيب فلم يراه يقوم الليل ليلي وصلاتهم بلو قربان كن مير جيفت عجائب وان سنتو قربان عبد الله بربو لي خوار جنة أخوني وهل كان ليلي أبتشام بلو صلاة الليل وإسا صلاة نقرر garuu gaa halkan irriba irraa galagare zikrii godha achumaan rafa jechuu tana malee isaa leelii dhaabbatus waan agarre هاي جي عبد الله نجايب عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله عني لم أسمع يقول إلا خيرا حنكان برتها يسن إسا خيري ملي شري دبتو تكان دقين يجي ويا سجنسن خيري ملي همتوني أفان ساتين باتوجي هاي أبو سنبودو أوغا ويا سجن دمتي دلقا إسا تفتشتين سيني جيبو نين ديادة جي دلقو ما إسا خانا تفتشو أنا روي جي الليلين صلاة نين صومنا أنا كانت تنبولا لكن دابتشا تنبولا أنا تقربا خانا رجعالا حنكا جا سموتي يغيسنا دفت جيبو دلقو ما إسا خانا تفتشتين سيني جي تكيف فتشتين أوغا خانا أبو إنجين جيغا أواباق يا ولي هي
أنا رباغي يا ولدتين قمنو قروا رقم ربي صلى الله عليه وسلم مرة سدي قربا والرجل نتاتو كوي سني والسينا إسن الرت أسب ملة نونجون دقي برسني في نجية دليد تنبروف رفيه جيني جيبو دوا مي مال دليد أكمي والرجل نتاتاتي مالي نصوت دنيا رجرتو دلقات دليد تسكنو سي والكن داب بچابلو الأقري مالي ني ور دلقا والرجل نتاتاتي جي نصوت دنيا رجرتو جنان أبونا دقي جيني غانا غافته مالي جنان أني جين دلقاني سنين اندلقو تنما تغرت سني جين أباي ودلقا براتي سنقو دلقان اندلقو ستنما وانا تغرت تنمالي وان برا وان قبو غير أني لا أجد في نفسي أحد من المسلمين غشا تكان ما إسلامات ازدقين بيخو جين إسلام تكاغو ومسين بيخو نما إسلامات تكاهن غو ومسين تكاهم إسلامات يمتو ياديهم بيخو جين نما إسلامات تكا حمتو تيادين بيخو غو ومسين بيخو ولا أحسد حاسد ما لنا ما يادين بيخو جين نما إسلامات تكو حاسد ما تيادين بيخو خيري ربي سافكن نفتكا حاسد ما وانيو ما تيادين بيخو جين والرب سافكن نفتكا وانيو ما نما يادين بيخو جين بون أكم جتون بيتا خجارتي بريدو أركبغاز سلانا تيو متاتي خمخينا بريدو أركبغاز تيو مسلاتاتي أكنا يجبر وانيو مان وهم تيو مسلاتاتي ورجوسان أنسان ران تري جيبو أنا كان تري جي قربان الله يا ربي أكيسا هنا قلبي نقول كل ليس طيب أنا جين أكما تقرتو أنا نما إسلاما رزقي ربي نساف كني سني بنما سدين بيخو جين دو عبد الله مال جين خدور دلق دوران دلقا ساتو فتيسن عبد الله بن عمرو بن عاص كنا كي جين تنا جين بو تانو جددمني تصدركاتي الفوت تنا جين ميلا لا دبي تنا كفغي سادا حمم تك إسلام تيمتو يادو جرّا حمم تك فرخ ينيت يمتو يادو جرّا حمم تك والله ينيت يمتو يادو جرّا حمم تك بك دلقات الراول باسا جرّا خصهم من أفاني كمنو حمتو هنگم تك نما يادو جرّا ميوان كان على اللو دي بنيجتشو يا ربي قلبي نقول كل ليس أبو ربي قلبي تنجدر نواقل كل ليس أنا بالدرداء قال رسول صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء راو دي فمي إرقام ربي أكيجي لقي أمي وانيني ألا أخبركم أبو مي إسيني وديسو صحابانا جابر إسيني وديسو يا جرخينيا بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة دلقاتك صدركا قدو تقبدو صلاة في صومنا في صدقة قالوا بلا قال إصلاح ذات البيت نما ولدي ولا أرارسو صدركا قدو رقبدي يجي نما ولولي ولا أرارسون جارتي نما مجلا فرچو متي حقا نما هم نام فرچو متي نما ولولي ولا أرارسون بوا قدو تنقبدي جان صلاة دي سيجتشو لا مبيقد نما ولا أرارسون تنقبدي طيب نما ولدي دي جتشو طيب قال أو زي ما خطوت حب إلى الله عز وجل أو زي نكيجي تركان في تكتكا تركان فردين بيخوجي تقام ربي جالتمتو تاتي قما إلى الله قما ربي نما ولي أرار سورة نما جدو ولي أرار سورة إن تتافي قرات ريجي قال تعالى إنما المؤمنون إخوة مي ربنا كانوا جورا جيا مؤمني أبلي ينيجا عفان فيدو سومالي دبتا فيدو أمارفا دبتا فيدو أورمو دبتا عفان فيدها دبتو مؤمني أبلي يني مؤمني أبلي يني جاء ربي تيابر ديفا مبلي سخي خليفي نسينسي سوغافين كباجة تمت سينسون دن دودة چينس رمضان بارك الله فيك آية إنما المؤمنون إخوة مؤمني أبليني نمني مؤمنات إيراس دبرتي سنتي بكا جرتي أبليني فأصلحوا بين أخويكم أبليين كيسان أوغا ولدي دي مؤمني ولدي دو نجرتي أوغا يسا ولدي دا ولدي أرار سادا أجي ربين واتقوا الله لعلكم ترحمون أبو يسي ورينا مدفق يسيتن ربي غين صدار دا كرب رحمة سني يقول نما ولدي دي ولي أرار سا نما ولدي دي ولدي أرار سا أجي وقال فاتقوا الله ربي تجماز أبو ربي صدار دا واصله ذات بينكم جدو تيسن ولدي أرار سا أجي نما ولدي دي ولدي فيس أجي نما ميكا ولدي فيسو جرمي هذا منا أبا منا هاتو أبليين هاتو أبليسا أبليتين هاتو أبليسا فبليتي أبليتين عدادا في مالي في الريق ميكا الدمور ميجرا نمني إسلاما ميكا الدمور ميجرا نما خنا ولدتي أرارسون برباچي سادا مغانتاتهم برباچي سادا تناف ربي لا خير في كثير من نجواهم خيرين كيست تنجرتو نوما قو بيتاو والغيتاو خيستي نما ملي اينيو ملي نما خيرين نما أجج ملي نمني خيرين كيست جرتو
نما خير نما ججو إلا من أمر بالمعروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالمعروف أو إصلاح هايا ربي لا خير في كثير من نجوا إلا من أمر بصدقة نما صدقة داجي نما قاسم ملي أما سو معروفة تلت نما ججي ملي أما سو نما جدو نما ولدي ولي أرارس كاسي ملي ججو مغانتا نما تاني منغدو خجبدو تودان غاري متي منغدو خيري تياباي بكدي يمتو منغدو تي نما ولدي أرارس قولتي دي ولدي فيسي أبليسا فبليس أبليتي فبليتي أكسمتي حدابان ilmoo isaaniitti hojii wal didanillee akkasumatti namni islaamaa bakka wal didillee walitti araarsuun barbaachisaadha. Islaamni ibaadaa qofa tolfachuu osoo hin taane arraba isaatii fi qalbii isaatis tolfachuun barbaachisaadha jechuudha. Tanaaf Ummu Kulsuum bintu Uqbaa Abi Mu'ayt irraa odeeffamee qaalat samiitu Rasuul sallallahu alaihi wasallam ergama rabbiitiin dhaga'ee jetti yaquulu qajaw laysa al-kadhaab kijibaan taane alladhi yuslihu bayna an-naas namni nama wal didee wal araarsu kijiban jaamu asittis kijibdee namni kun khayri siyaada namni kun si jaalateette khana nama wali araarsuun nama gartee nama kijibuun jaamu jechuudha. Maaliif khayrii waan dubbatuuf waan khayrii dalagamu kijibee wali araarsuun ni jirti jechuudha. Kijibni kuni hayyamameeti jira nama wali araarsuun lola keessaa fi nama wali araarsuun akkasumatti haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti waa garii jechuudha osoo sanaa wanni hin baanetti. Kun keessatti argamee jira. Mee arra warri soomana jirru soomanni arra guyyaa 19 jira. Soomana keenya guyyaa 19 kana keessa hanqam takka karaa samiinurraa ol fuudhamu jira. Hanqam takka khayrii dalagu jira haalaan obboleeyyan. Obboleen keenya akkuma beekamu dhugaadha ilma namaa kana keessatti kuma dabarsine dalagaa namni wal diduun ni jirti. Ilma namaa wal didee wali araarsuun barbaachisaadha. Amma soomanni yoo rabbi galgala boruutiin sayaa qornan boodaa eegalama. Gariin nama tana nama wali araarsuun qalbii qulqulleessu jenne obboleeyyan gaggabaabsee waan takkaan isinii tuttuquu fedha. Ammoo warri wal jidduu walitti namni haqa namaa nyaatti firraa kafali taakka. Karra hima murtee maxxanfadhu. Kan ollaa haqa ollaa wallaalte haqa ollaa beeki. Ollaa keetii hojii sirri jiraadhu. Bakka dileeydutti namaa wajji sirri jiraadhu. Jidduu teetiif jidduu rabbiitiis tolchi. Jidduu teetiif jidduu namaatiis tolchi. Haya taraawii hangam takka salaatu jirraa alaallu. Mee warri quraana qara'u hangam takka qara'u jirraa. Quraana jirramoo halkan maaliif bullaa alaallu. Amma qornan boodaa kana keessatti halkan kun leeylatul qadrii keessa jite arkama. Kan quraana rabbiin keessa buuse jechuu halkan leeylatul qadrii. Leeylatul qadrii khayrun min alfi shahr tarabbiin jeesan jechuu. Leeylatul qadriin tan ibaadaa amata 84 caaltu halkan takka yoo halkan san arkatti akka nama amata 84 yookaan 83 fi cinaa ibaadaa godhetti si khatabamti. Guyyaa halkan qornan boodaa kana keessa yoo halkan leeylatul qadrii san arkatti. Du'a waan kana kitti arkattu musalsala jala bulteeti moo muuziqaa jala oolteeti moo sharrii dalaydeeti harkatta abbaay akkasii miti. Salaata qadeessaa harkatta zuuriin salaattu halkan amma namni qaatara bula. Namni halkan qaatara bula. Subii dhugaani salaatamma zuurii quban qabu asrii quban qabu gariin kanuma maghribaa fi shaayii gogombisuu jira. Yaa subhaanallah. Meetu akkanaani leeylatul qadrii san harkatta gariin hoggaa qornan boodaa seenes warruma halkanuma 20 takkaatii fi halkanuma 23 fi halkanuma leeylatul qadrii ka dubbatame san halkan 25 fi halkan 27 fi 29 malee warran salaannee jira. Warra halkan kana malee dhaqqabneetu jira. Aboo abbaay hangam takka khayrii dalagu jirta laale guyyaa kana keessa. Qornan boodaa ka dhufu kana keessa du'aayin isni qeebalamti. Soomana kana keessatti yeroo furtu du'aayii guddise abbaay sirraa qeebalamti. Du'aayin hoggaa furanii osoo furaan hoggaa dhiyaatti harka kee ol qabii rabbi kadhadhu. Toobaa gama rabbii deebi du'aayin isni qeebalamti. Yeroo azaanaa fi iqaamaa jidduutiis du'aayin ni qeebalamti. Guyyaa jummaa kana guyyaa jummaa irra nuti jirru kana guyyaa jummaa kanas hono yeroo jirru tana asrii irraa hanga magriibni geenyetti du'aayin lafan buutu kadhadhu. Sigaltee خيسافو خرنان تهجدا يرو تهجدا خنا خرنان بودا رمضان خنا خيسا ليلي إسا دعاء قدس يرو قرتي ربين قرسمي الدنيا قبو بو إنسا إسا أمالي سنين إنيو نخدت خلين إسا فخنو خن عرارم نخدت خلين إسا عرارم
qagartii abaluun irraa dhorki jookaniin irraa dhorku akkana jee jechuu tanaaf baatiin tun baatii araaramaati baatiin tun baatii araaramaati baatii namni illee dhiifama olii godhu akka jirutti osoo yeroo hunda ta'uu baatii tana keessaafuu dubbiin jabdu nama isin jidduu waa jiru dhiifama godhaif fira keetiis ammarra eegalii waan balleessite hunda tolfadhu akkasumatti salaatas ka dur qaqqadeessaa jirtu zuuris ka'ii salaati hirriba gaddeebi rakkinan qabu asriis ka'ii salaati yeroo salaata ka'ii salaati aboo keessaafuu ati ilma dhiiraa masjida dhaqii waajibni masjida dhaqii salaati masjidni si hosi dhiyaate yoommoo masjidni sirraa fagoo jaarate bakka jirtu salaati ati kataraawii salaatuu hin dandeenye dalagaa jecha dheeyxee siimijjaa bakka jirtu salaati qomatee sirreessi arraba keetiin zikrii godhi yeroo daleedan keessaafuu shamarran baatii tana keessatti nyaata godhan yeroon qaban quraana qara'uuf yoo yeroon qabaanne nyaata gooti arrabni kee zikrii godhi bakka silaa silkii sammaa gurra kaayyattee nama haasayisaa dalagattu san zikrii godhaadhaa dalagi obboleettii islaamaa bakka jirtutti ammoo warri haadha manaa qabdan yeroo kannuufi qabdan sommaa kana keessatti warri haati manaa isin bira jirtu silaa warra biyya alaa jiru hin baanu warri mana namaa dalagaa jiru rabbi isinaa gargaaru bakka jirtan sanitti riskii dhuman qabnes rabbi isinitti haa kannu bakka jirtan sanis zikriis godhaa dalagaa teessanis dalagachaatuma zikrii godhaa guddisaa yeroo takkitti boqonnaa harkattanis quraana rabbi qaraa rabbi isinii haa laaffisu salaata sunnaatis heddummeeffadhaa sadaqaa heddummeeffadhaa sommaan haqaisa warri rabbi waa isinii kanne sadaqaan duraa haadha abbaa keessan gargaara sadaqaan duraa haadha abbaa fira keeti jechuu haadha abbaa rahima keeti obboleeyyanii jira sanbooda nama biraati kannadhu irra fiinteen haadha abbaa keeti sadaqadhu aboo haadha abbaa kan waa'ee sommanaatuun erginiifi jira haadha abbaa keetti bilbilaanis dubbisi maallaqaas ergiif fira keetiis maxxanfadhu qarshiimmaas haadha abbaa keetti kanniteef jecha hin iraarin ifirraan balleeysin isaanumatti gagguuru jira isaanuma ganna dhiqee jettee ifirraan balleeysin sadaqaadhaa gad ergu jirta waan isaanii ergite san ifirraan balleeysin abbaay yaa ilma dhiiraa kan dubartii irraa humnaan maallaqa nyaachaa jirtu kan humnaan irraa fuutee jirtu maallaqa san firraa deebisi toobaan teekka qeebalamtu feenaan maallaqa san firraa deebisi aboo warri haqa namaa fuutanii haqa namaa nyaattanii jirtan firraa kafalaa ibaadaan teessan yookaan akhirat dirqama rabbii isin irraa fuudhuuta addunyaa rosoo jirtu haqa namaa firraa kafali addunyaa rosoo jirtu rabbi sirraa baasu yoon qabaanne rabbi sitti haa kannu yoo qabaatti ammoo haqa namaa firraa kafali hayni namaa wallahi akhiratti khayrii guyyaa ati khayritti haajamtu san khayrii teessirraa fudhatan guyyaa ati khayritti haajamtu guyyaa san khayrii teessirraa fudhatan osoo guyyaan san hin geenye haqa namaatis firraa baasa kana inni namaarra jiru firraa kafalaa haqa namaa firraa eega haqa rabbiitis firraa eega haqa isinii fi isin jidduu jirus firraa eega haqa gartee islaamaaf islaama jidduu jirus haa firraa eenu baatii tana qofa osoo hin taane ramadaana kana qofa osoo hin taane yeroo hunda hamma addunyaa hamma lubbuun jirru khayrii haa dalagannu sommana kana xumuruu fi xumuruu dhabuu keenyaa rabbiitu beeka arra guyyaa 19 dhugaadha asiin geenye ilaa hanqa maqribaa ni jiraannaa keenyaa rabbiitu beeka tanaaf khayrii haa dalagannu obboleen kornan boodaa waggaa eegalee kornan boodaa kana keessattis haa jabaannu leeylatul qadrii san haa jabaannee dhaqqabannu eetikaafa taa'u warri rabbi isaa mijeesse masjida keessa taa'ee quraana qara'uu isaa guddifnu taraawiidhaas tahajjudaas imaama wajjiin haa salaannu akkasumatti salaata irratti shanan irratti yeroo irratti haa tiifannu guyyaa kornan kana keessattis du'aa isaa guddifnu hamma jirus dhiifama walii haa goonuun isiniin jaati eega abo rabbiin soomana nurraa qeebalu rabbiin subhaanahu wa ta'ala soomana rabbi nurraa qeebalu salaata illee rabbi nurraa haa qeebalu du'aa teenya illee rabbi nurraa haa qeebalu sadaqaa illee rabbi nurraa haa qeebalu khayrii daleen hundaa'u rabbiin ni dandeeyaati rabbi nurraa haa qeebalu abo rabbi diilii teenya dhiifama nu haa godhu dilaawoodha diliin teenya tun hedduudha baatii tana keessa warra rabbiin dilii isaanii araarameef rabbi nu haa godhu rabbiin dilii isaanii teenya rabbi nu haa araaramu dilii teenya rabbi nuuf haa araaramu dilii guddoodha qabna rabbi nu haa araaramu dilii teenya rabbiin dhiifama nu haa godhu dilii teenya rabbi dhiifama nu haa godhu rabbiin dilii teenya dhiifama nu haa godhu soomana kana keessa ibiddarraa illee rabbi nu haa bilisoomsu soomana kana keessa rabbiin ibiddarraa nu haa bilisoomsu warra soomana kana keessatti ibiddarraa rabbiin bilisoomse rabbirraa nu haa godhu warra rabbiin araa dilii isaanii dhiifama godhee fi ibiddarraa illee isaan bilisoomse rabbi nu haa godhu soomana kana keessa warra gartee warra milkaa'eerraa rabbi nu haa godhu warra gartee hongawee miti warra soomana soommanee salaanni isaanii dhaabbanni halkanii isaa qaaxiruma buluudha soommanni isaa beelumaa fi dheebuu sanirraa rabbi nuun godhini
warra gartee soomana isaanii rabbi irraa qeebalee rabbi nu haa godhu obboleen keenya rabbiin qomateenya rabbi nu haa xaharu haasidummaa qalbii keessaa nu haa haqu haasidummaa rabbi qalbii keessaa nu haa xaragu haasidummaa qalbii keessaa rabbi nu haa haqu haasidummaa fi waanyummaa qalbii keessaa rabbi nu haa haqu nama islaama gargar diigu kana rabbi isaa naa qaceelchu nama islaama ta'ee islaama gargar diigu rabbi isaa naa qaceelchu nama islaama ta'ee islaama gargar diigu rabbi islaama isaa haa qaceelchu ammallee araara biyya teenya keessatti argamee walitti araaraman kana rabbiin kadawaam rabbi haa godhu rabbiin kadawaam rabbi haa godhu rabbiin gartee warra hamma gartee jiraatu biyya keessatti dawaam jiraatu rabbi nu haa godhu kadawaam jiraatu rabbi nu haa godhu ummata biyya keessa walii araarame kana kadeen gadda baga gammaddeen rabbi nu gammachiise kana gammachuu haqa biyya teenya keessa facaasee nu haa gammachiisu tawhida nu facaasee rabbi nu haa gammachiisu bid'a rabbi dhabamsiisee haqa facaasee rabbi nu haa gammachiisu islaama biyya teenyaas ta'ee bakka biraatis ta'ee tokko rabbi haa godhu islaama gartee rakkachaa jiru biyya Suuriyaas haa ta'u akkasuma biyyoota hunda Filistiinis haa ta'u islaama rakkachaa jirus rabbi rakkoo haa baasu islaama rakkachaa jiru rabbi rakkoo haa baasu islaama rakkachaa jiru rabbi rakkoo haa baasu aboo khaliqiin namaarra jirtu rabbi irraa kafalu خالقين نمارة جرت رب الراه خفلو خالقين نمارة جرت رب الراه خفلو خالقين نمارة جرت رب الراه خفلو والله ربي ندن ديا خالقين نمارة جرت رب الراه خفلو أبو ساعان جرتون ساعة قويا جمعة تناخيس ساعة كاتو جرات ربي نمارة قبلو رب نورا قبلو أبو خالقين نمارة جرت رب الراه خفلو خالقين نمارة جرت رب الراه خفلو خمس كينو ما نتجرت رب رزقي برخا قبض التياخن خمس كينو ما نتجرت رب رزقي برخا قبض التياخن أكسمتي nama gartee ilmoon qabnes ilmaan rabbi ilmaan di rabbi haxannuf nama ilmaan hin qabnes ilmaan di rabbi haxannuf nama ilmaan hin qabne ilmaan di rabbi haxannuf warra ilmaan kanneefis ilmaan di rabbi isaanii haa godhu warra ilmaan kanneenis ilmaan di rabbi isaanii haa godhu dhiira haadha manaa hin qabnes haadha manaa saalih tadeessu ta'addasii rabbii lafa keessa rabbi haxannuf akkasuma dubartii abbaa manaa hin qabnes abbaa manaa saaliha ka khayri irratti isii gargaaru rabbi siif haa kennu warra gartee wal fuudhee jirus bultii isaanii rabbi isaaniif haa qaceelchu haasidummaa fi waanyummaa irraa qabee bultii islaama rabbi isaaniif haa godhu bultii islaama rabbi isaaniif haa godhu warra khayriirra walii gargaaru rabbi haa godhu warra gartee maallaqaa jecha wal barbaaduu miti warra gartee ni dalaydi akka makiinaa jaanii barbaaduu miti warra bultii jecha dubartii barbaadus dhiiraas rabbi haa godhu nama iimaana qabu rabbi isinitti haa fidu dhiiraas ta'e dubartiis ta'e nama iimaana qabu rabbi isinitti haa fidu nama iimaana hin qabne rabbi isinirraa qabu nama iimaana qabu walitti isin haa fidu ka iimaana hin qabne rabbi isinirraa qabu kan abbaa manaa keessaniitis rabbi iimaana haa kennuuf abbaa manaatis rabbi iimaana haa kennuuf isinis rabbi iimaana isiniif haa kennu dubartii teenyaas dubartii saaliha takka sahabaa san rabbi isii haa godhu dubartii saaliha rabbi isaan haa godhu dubartii saalee rabbi isaanaa godhu warra gartee isaanaa arabaa dhiquudhaan rakkachaa jiru kanas riskii dhuman qabne itti kannee nagaan biyyatti isaanaa deebisu riskii dhuman qabne rabbi isinii kannee nagaan biyyatti isinaa deebisu riskii dhuman qabne guddoo isinii kannee iimaana isinii kannee fayyaa isinii kannee rabbi nagaan biyyatti isinaa galchu akkasumatti warra gartee dhiiraas ta'e rakkachaa jiru biyyoota arabaa kana keessattis biyya alaa akkasumatti biyya hunda keessattuu riskii dhuman qabne si kannee nagaan biyyatee isinaa deebisu riskii dhuman qabne isinii kannee biyyatti isinaa deebisu nagaan iimaanaaf fayyaa isiniif kannee obboleen keenya akkasuma rabbiin jannata irraa firdoos isiniif haa kennu jannata irraa firdoos rabbi nuuf haa kennu jannata irraa firdoos rabbi nuuf haa kennu guyyaa fuulli namaa gurraachamu san fuula keenya rabbi nu haa addeessu guyyaa fuulli namaa gurraachamu rabbiin fuula keenya nu haa addeessu guyyaa rakkoo cinqii qabrii keessaa san jalaas rabbiin nu haa baasu cinqii qabrii jalaa san keessaas qabrii keessa san jalaas rabbi nu haa baasu qabrii keessattis rabbi nu haa ibsu ifaa rabbi isaa nu haa ibsu rabbiin qabrii keessatti ifaa isaa nu haa ibsu akkasumatti rabbiin jannata illee gaafii malee seenaa warra jeen rabbi nu haa godhu warra gartee jannata keessa gaafii malee seenu rabbi nu haa godhu jannata gaafii malee warra seenu rabbi nu haa godhu aboo rabbi qalbii nu haa xaharu khaatimaa rabbi nu haa tolchu khaatimaa rabbi nu haa tolchu khaatimaa rabbi nu haa tolchu tokkummaa rabbi nu haa kennu tokkummaa rabbi nu haa kennu jaalala walii rabbi nuuf haa kennu jaalala walii rabbi nuuf haa kennu jaalala walii rabbi nuuf haa kennu warra gartee jettee maqaa namaa balleessu kanas rabbi isaan haa qajeelchu warra jettee maqaa namaa balleessu feesbuuk afaan irra deeme rabbi isaan haa qajeelchu kanallee rabbi isaan haa qajeelchu warra kanaas rabbi isaan haa qajeelchu bakka jirtan hundattuu tokko tokkoon rakkoo teessa rabbi beekaa rakkoo keessaa isin haa baasu rakkoo teessa rabbi beekaa rabbi rakkoo keessaa isin haa baasu haajaa teessa rabbi isiniif haa guutu haajaa teessa rabbi isiniif haa guutu haajaa teessa rabbi isiniif haa guutu milkii ganda lamaanii rabbi isiniif haa kennu haadha abbaa keessan fira keessan nama jaalattanii wajjin jannata keessatti isin haa qananiisu egaa kana hati manaatti jallatte rabbi haa qajeelchuuf kan abbaan manaatti jallatte rabbi haa qajeelchu warra gartee ilmoonis duraa jallattis ilmaan rabbi haa qajeelchuufi egaa
tokko rabbii isin godhee addunyattis bilisummaadhaan akkuma nu gammachiise bilisummaa dawaam rabbi haa godhu akhiratti illee ibiddarraa nu bilisoomsee nu haa gammachiisu soommana illee nagaan nu fatachiise warra soommana irraa qeebalee ها جمد رب نواقدو دلقات الناس خاتمان ساني تلتي ورا جمد رب نواقدو آمين آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيجا شير قول رب سنعمل كيسو إسنر ريسو في ديفم قدان سنجافر ده صومنا فاني كبدني إيجا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته